Mingaba, Dinigaro Chiro, lesson R bono, unity dis, lesson I workbook, Kailio, Sabio Babame. So, create like the je voudrais ouvrir un compte. Account ko, Kunjimare, Subio Tomare. Que de papier, le paper, Subio, Bono, que de papier. A. Associé pour indiquer les documents. Document les indiquer le photo de paper, sur les catalogues. De N à 7, tikani nitine de RG, angani niti. C'est que l'on doit lire que par un lot, c'est le premier doit bien. C'est facile de le libérer. Et après, B. B gajaro, classé, classify le biba, les expressions. Expression les classify le biba, noter les numéros. Number les kebila yomébono. Document personnel, personnel document de la tamamoi, document bancaire, banking documents les la bono, à la ligne bien yo créame. Di boma shikere kwana kubo, eri kwana kubo, teruga, di siya qualitema, di tali nia tala ine solution, bibabi. Et après, le maintenant. Le maintenant, opération bancaire, bank operation report. Complétez le tableau au pied avec des verbes et des noms du secteur bancaire. Bank secteur est nom et verbe et pied d'aller le barrer. Toi, nom et behind, tu dois verbe ko chapiame. Toi, verbe ko behind le chien, nom ho chapiame. So, a chica, retenue by you, the Charlie, the Tamil, the Bindega, a cake, she bene, the Et après, number 3, stress et demande. Which dîner dans son le conditionnel de politesse. Conditionnel, bon, non? Conditionnel, c'est le famille melu kemare, le lilo batale. Chuchu samye, hadika, soe, asa sakalo mochume, asondaka. La déclinaison de l'imparfait. Imparfait est son d'abord telayomabe. Tuma irregularly chier, mais ça ressemble au futur simple. Futur simple n'est pas bilo tout la tête de molo. C'est facile. Futur simple quand il y a des solutions conditionnelles de politesse calée, c'est vraiment facile. Et un peu d'avaler. So, conjuguer les verbes au conditionnel pour marquer la politesse. Polite form go mark low nine order no so les verbes entre parenthèses. Oui, les marqués par les verbes il faut changer, il faut conjuguer au conditionnel présent. Conditionnel present tense pour bien mieux changer la yome. C'est vraiment facile pour vous et un de mes autres marées. Et après, numéro 4. 4 alors, votre offre nous intéresse. Votre offre nous intéresse. Mais offre ga, narugo, c'est une partie variée. Le conditionnel de politesse encore, tous les verbes, conditionnel de politesse qu'on va bien mieux complétez la lettre de demande de renseignement, information asking of the later ou avec des formules de politesse, polite form, formulaire, et les verbes souhaiter, vouloir, aimer, être, pouvoir, avoir. Die verb lego au conditionnel présent, c'est le conditionnel present tenseကိုချိန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပြီ။ဒါပေမဲ့ဘယ် verb ကိုထည့်ပြီးတော့သုံးရမလဲဆိုတာကိုတော့ဒီ text ကိုတည်တည်ချာချာလေးဖတ်ပြီးတော့မှထည့်နိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ text ကိုတည်ချာဖတ်ဖို့အတွက် A2.1 Lecture et Primordia ကျတော့တည်ချာဖတ်မယ်reading good reading တွေကတော့ Primordia ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် necessary ဖြစ်တယ် et après numéro 5 numéro 5ပါUne offre exceptionnelle offre lisez le document suivant à moi les documents et cochez la bonne réponse après au c'est facile d'aller au c'est vraiment facile et après vous devez choisir la bonne réponse ça c'est numéro 5 et après le dernier, manière de faire. Maintenant, le gérondif form. Gérondif form, nous form, so manger nous mangeons pour les calomnies au juré. Et dans les biothéroga ONS, on mangeons ANT ကိုအနောက်ကထည့်ပေးရပါတယ်။သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျတော့ကျွန်တော်ဒီ English မှာဆိုရင် by plus by ing ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့သွားလို့Japan form ပေါ့နော် Japan dips ကကျတော့ Japan form ကိုပြောလိုက်တာ။ကျွန်တော်
At the same time on faire deux actions en même temps တစ်ချိန်တည်းမှာအချင်းနှစ်ခုကိုပြုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ concept နဲ့သုံးလို့ရတယ် Par exemple je prends le petit déjeuner en écoutant la radio radio ကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ petit déjeuner စားတယ်ဆိုပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် pour répondre aux questions avec comment နဲ့မေးတဲ့ question တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြေလို့ရတယ် Par exemple comment tu vas au marché marché ကိုဈေးကိုဘယ်လိုသွားသလဲ Je vais au marché en prenant le bus numéro 10 parce que number 10ကိုစီးပြီးတော့ဈေးကိုသွားပါတယ် en prenant ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်သုံးပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သုံးချင်နေဆိုလို့ရှိရင် conjunctive ကိုသုံးမယ်ဒီမှာတော့သူက conjunctive ကိုသုံးပြီးတော့ sentence နှစ်ချောင်းကိုဆက်ခိုင်းထားတယ်Répondez comme dans l'exemple. Examen မှာပြထားတဲ့အတိုင်း response လုပ်ပေးပါတဲ့ဆိုတော့ဖြေပေးပါပေါ့နော် Pour indiquer les manières de faire လုပ်ရမယ့်ပုံစံလေးတွေကို indicate လုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့ Example က Elle a consulté ses comptes သူကသူ့ရဲ့ account တွေကို consult လုပ်ခဲ့တယ် Taper le code confidential code ကို type လုပ်ပြီးတော့ဆိုတော့ type လုပ်ပြီးတော့လို့ပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ new form ကနေဆိုရင် new tapon ဆိုပြီးတော့ပြင်မယ် new tapon က ons ကိုဖြုတ်တယ် rnd ကိုပေါင်းတော့ tapon ရှေ့က on ထည့်တယ် on tapon ဒီလိုလေးဖြစ်သွားတယ် Elle a consulté ses comptes en tapant le code confidentiel ဒီလိုလေးပြင်ရေးလိုက်လို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီအောက်မှာပေးထားတဲ့ sentence လေး6ချောင်းကိုဒီ conjunctive form နဲ့ဒီခါလေးပြင်ရေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီချက်စီကိုအဖြေလေးတွေပို့လို့ရပါပြီဆိုတော့ဒီနေ့လောက်ရမယ့်ဒီ unity D lesson R ရဲ့ကာရေးကလွယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီချက် feedback ကိုတည်တံ့ပြန်ပြီးတော့မပြီးတော့ဘူးဆိုတော့ဒီချက်စီကိုအဖြေပို့တဲ့အချိန်ကျတော့မှသာချက်ပြန်ပြီးတော့စစ်ပေးပါမယ်အဲ့ချိန်ကျတော့မှသာမှားတယ်ဆိုရင်ချက်feedback ပေးကြရေးပေါ့နော်ဒီ feedback တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပေးပါမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ lecture ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ် lecture တွေမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ် Au revoir et à la prochaine